ویلکم بیک ٹو دا شو. سیٹ صاحب 18 امینڈمنٹ کے حوالے سے آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں اور ایسا زیادہ تر ہوا گل پلازا آتش زدگی کے بعد. بہت ہی دلدوز خبر ایک سامنے آئی اور بڑی تعداد میں وہاں ہلاکتیں ہوئیں. اس کے اوپر انویسٹیگیشن کا تو کہہ دیا گیا اور کہا گیا کہ جو ذمہ دار ہوگا اس کو سزا ملے گی. لیکن سابق میئر کراچی مصطفیٰ کمال صاحب اس کے اوپر کیا بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں وہ سنائیں گے. انف از انف. یہ نہیں سدھریں گے. کراچی کو آرٹیکل 148 آرٹیکل 149 کے تحت فیڈرل ٹیریٹری کا حصہ بنایا جائے. یہ شہر جتنا پوٹینشل والا ہے, اس کے پوٹینشل کو دیکھتے ہوئے یہ کسی اس جیسے صوبائی ایڈمنسٹریشن کے ہاتھوں میں نہیں دیا جا سکتا. فیل ہو گئے. یہ آرٹیکل 148 149 کے تحت وفاق انٹروین کرے اور اس کو پاکستان کا فائنینشیل دارالخلافہ بنایا جائے, اس کو پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل بنایا جائے. نمبر 2, یہ 18ویں ترمیم کا ڈرامہ اب ختم ہو جانا چاہیے. 18ویں ترمیم میں جو آپ نے پاور ان صوبوں کو دی ہے ناجائز, اس کا یہ ناجائز پاور استعمال کر کے ہمیں مار رہے ہیں. اسی 18ویں ترمیم کے ذریعے ہماری نسل کشی ہو رہی ہے. تو سر صاحب کتنا قابل عمل ہے یہ اور کتنا بہتر ہوگا یہ؟ ناٹ پاسبل. دیکھیے جو پلینگ وتھ فائر ہے یہ 40 سال پہلے آپ کر سکتے تھے. اس وقت جب کہ ایک سندھی نیشنلزم از اے تھریٹ اور پیپلز پارٹی کھیلتی ہے وہ کارڈ, تو آپ آج اس کو فیڈرل ایریا بنانے کی کوشش کریں گے تو پیپلز پارٹی سندھ کے اندر دیر ول بی رائٹس. آپ یو آر ناٹ ایون بورن وین دیئر لینگویج رائٹس ٹک پلیس ڈیورنگ دی ارلی ایئرز آف دا پیپلز پارٹی گورنمنٹ. جب سو یو نو یو بی ویری کیئرفل. یہ جو کراچی کا جو اب سچویشن ہے اٹ از پارٹ آف سندھ. اٹ کی ناٹ بی ٹیکن آؤٹ آف سندھ. جس دن آپ نے یہ کوشش کی اس دن مسئلہ بن جائے گا بہت سیریس. آپ آلریڈی یو آر فیسنگ سب نیشنلزم ان بلوچستان اینڈ ان کے پی. تو ایک اور پروونس کے اندر آپ یو ول اگنائٹ دا فائرز اور انڈیا کو آپ ایک اور ایجنڈا دے دیں گے. جو سلوشن اس کی یہ نہیں ہے کہ اب اس کو فیڈرل کیپٹل بنائے. یا تو ایوب خان صاحب اس کو رہنے دیتے نا, اس کو رہنے دیتے ہیں فیڈرل کیپٹل اسلام آباد نہ بناتے, یا ڈوئل کیپٹل بنا دیتے, اس کو رہنے دیتے ہیں فیڈرل ٹیریٹری بنا دیتے. وہ تو غلطی تو ہو گئی اس وقت. ناؤ یو کانٹ ٹرن دا کلاک بیک. پیپلز پارٹی تو ول فائٹ ٹوتھ اینڈ نیل. ان کا تو سارا جو ووٹ بینک ہے از ڈیپینڈنٹ آن سندھی نیشنلزم. اسی لیے تو وہ 18th امینڈمنٹ انہوں نے کیا اور NFC ایوارڈ کے اوپر لڑ رہے ہیں, پانی کے اوپر لڑ رہے ہیں. تو اب اس کی سلوشن یہ کہ لوکل گورنمنٹ جو کہ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے, کانسٹیٹیوشنل کمٹمنٹ ہے ہر سیاسی جماعت کی, وہ اس کے اوپر انسسٹ کرنا چاہیے نا عدالتوں کا سہارا لے کے. دے شوڈ آرڈر دی سپریم کورٹ شوڈ بی آسکڈ ٹو امپلیمنٹ آل دس. تو پیپلز پارٹی کیوں نہیں لوکل باڈی کے فیئر لوکل باڈی الیکشن کرتی وہاں؟ کیوں نہیں کرتی؟ کرے نا تو پھر میئر صاحب کو بھی ووٹ مل جائے گا. دین دے کین ڈو واٹ دے وانٹ ٹو فار کراچی. پھر یہی جو ہے اور یہ جو اور کچھ نہیں تو پھر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ انسسٹ کرے کہ اگر لوکل گورنمنٹ ہونی ہے تو کتنے فنڈس پروونسز کو جاتے ہیں وہ جائیں, لوکل گورنمنٹ کو بھی جائیں. اور اگر اس میں MQM کو جو ووٹ ملتا ہے یا PTI کو ملتا ہے یا نون لیگ کو ملتا ہے, سو بی اٹ. دیٹ از دا وے ٹو سالو دس پرابلم. یہ نہیں ہے کہ جو اس کو فیڈرل ایریا بنا دیا جائے. سو آئی تھنک اس میں پیپلز پارٹی کی بھی جو غلطیاں ہیں وہ بھی وی شوڈ ایکنالج دوز کہ وہ ڈیوالو کرنا ہی نہیں چاہتے. وہ اس کو پروونشل لیول پہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ کراچی ان کے ہاتھ میں رہے, بیکاز کراچی کو بھی پروونشل اسمبلی ڈیل کرتی ہے, لوکل گورنمنٹ نہیں ہے. تو اس لیے آئی تھنک دیٹ از دا وے فارورڈ. یہ جو مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں دس از بائی دا وے پریشر ٹیکٹکس. ان کو بھی پتہ یہ ہو نہیں سکتا. جب یہ اتنے مضبوط تھے MQM کے زمانے میں اس وقت بھی یہ نہیں کر سکتے تھے. جی لیکن وہ 100 سے شروع کر کے 10 پہ تو آ ہی جائیں گے نا لوکل گورنمنٹ. 10 پہ یہی ہے کہ لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے اور فری اینڈ فیئر الیکشنز لوکل گورنمنٹ کے لیے ہونے چاہیے, اینڈ فنڈز ہونے چاہیے لوکل گورنمنٹ کے پاس. اور یہ جو سارے لوکل گورنمنٹ لاز ہیں یہ سب کو چیلنج کر کے صحیح لوکل گورنمنٹ لا ملنا چاہیے, جینوئنلی آٹونومس. دیکھیے اب اور کوئی چارہ نہیں رہا عائشہ. یہ جو ہے نا 12 پروونسز بنانے اور یہ کرنا اور وہ کرنا, یہ بڑے کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں. اس کے ساتھ نئے پینڈوراز باکس کھل جائیں گے. ٹائم ٹیکنگ ہے نا, تو ٹائم ٹیکنگ کے علاوہ بڑے کانٹروورشل ہیں اور کنٹینشیس ہیں اور بڑے اس میں ٹینشنز ہیں, بڑی بہت سے مسئلے ہیں. یہ لگتا کاغذ کے اوپر ہے کہ آسان کام ہے, نہیں ہے ایسے. اس وقت سب نیشنلزمز اور لڑائیاں جھگڑے بہت ہیں آن اسمال ریسورسز.
पाई जो है ना, पाई जी, वो छोटी सी रह गई है, उसका शेयर जो है वो उसके ऊपर लड़ाई झगड़े हैं। पाई इतनी होती ना तो सब कुछ हल हो जाता, मगर अब वो पाई रह गई इतनी सी, हर बंदा लड़ रहा है उसके ऊपर, सो इधर जाने की जरूरत नहीं है, छेड़ने की जरूरत नहीं उसको है। बात छेड़िए आप, उसके बजाय जो पहला ही एक रास्ता मौजूद है लोकल उसको आप गवर्नमेंट का, उसको इम्प्लीमेंट अपनाएं। करवाएं और वो आप रिसोर्सेज दें लोकल गवर्नमेंट। मुशर्रफ के ज़माने में हुआ था ना। जी, उन्होंने तो यकीनी कामयाब बनाया था था, ना। उसी दौर में तो ये मुस्तफ़ा कमाल साहब सामने आए थे। हाँ, तो अब बात यह है कि उनको लोकल गवर्नमेंट देते ना, मगर उस वक्त और भी मसले थे ना, वो MQM इनके कोई और ही ड्रामे कर रही थी। बहरहाल, सो आई थिंक ये प्रेशर टैक्टिक्स है, क्योंकि जितना पीपल्स पार्टी कहती है हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, इसके ऊपर लड़ेंगे, इसके ऊपर लड़ेंगे, तो इनको कह दिया कि तुम शुरू करो ये बात। जैसे यहाँ भी कुछ कहा गया कि शुरू करें ये बात, ये प्रेशर टैक्टिक्स है। पीपल्स पार्टी अपनी तरफ से प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है नेशनलिज्म का, जी, ये काउंटर नेशनलिज्म का, ये हैवी हैंडेड अप्रोच दिखा रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ी ऐसे तैसे, आई थिंक ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, एंड आई थिंक हो जाएगा इवेंचुअली। NFC अवार्ड के ऊपर भी हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो डेवोस के फोरम पर हमने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक तस्वीर देखी शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल के साथ, वो कैसी मैसेज आई डोंट नो उस पर क्या बात हुई क्या नहीं हुई। ये बातें बराह रास्त नहीं होती, ये मीडिया के ज़रिए होती हैं, अच्छा, ये स्टेटमेंट्स के ज़रिए होती हैं, गेम प्लेइंग। और ये जब बात असली सेटलमेंट होती है तो वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के दरमियान होती है, बिलावल के साथ नहीं होती। अच्छा, आप समझे ना, दिस इज जस्ट अ फोटो ऑप कि अच्छा, जी बिलावल भी पहुंचा हुआ है और सारे वो बैठ के बात हो रही है, सेम पेज है। सेम पेज, ऐसी नहीं बात है, सेम पेज तो हैं, मगर वो अपने अपने छोटे छोटे इख्तलाफात तो है ना। और ये सियासी जमातों में होता है, यू हैव कांट लंबा नहीं पै जाइदा, लड़ी दा अपने भाग लैंड वास्ते, मगर इसका ये मतलब नहीं कि रुस के चले जाते, बैठे रहते हैं। हाँ, लेकिन जैसे बाकी मामलात में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, यहाँ तो मुस्लिम लीग नून इस्टेब्लिशमेंट के मौक़िफ़ के साथ खड़ी दिखाई दे रही है ना, पीपल्स पार्टी इसमें तन्हा है। जैसे ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट हम देख रहे हैं, वो लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम को बेहतर बनाया जा सकता है, इसमें आइन में नहीं, मगर गुंजाइश दी ऐसा गई अगर है। लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो पंजाब में क्यों नहीं है? यहाँ तो जिस किस्म की बातें हो रही हैं वो तो सारा पावर ब्यूरोक्रेसी को दिया जा रहा है, तरमीम पे तो तरमीम। इसलिए ये भी तो सिंसियर नहीं है ना, लेट्स बी ऑनेस्ट। पॉलिटिकल पार्टीज का तो ज़ाहिर है अपना ये सारी सियासी जमातें दे बेस्ड ऑन नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल, ये कोई नहीं चाहता लोकल बॉडीज में कोई पता नहीं होता कौन आ जाएगा और क्या होगा, और वहाँ आवाम की असली राय जो है वो नजर आ जाएगी, दे नॉट इंटरेस्टेड इन दैट।